कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं जाग्रतेन भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्र इन्द्रसेव्यं देवानां सारमेशं सुजनपरिवृतं ब्रह्मदारो नमामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौड़मणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर स्रष्टा आनंद कंद परमानंद सचिदानंद अखिल रस घन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवाधिदेव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे ए अकिंचनर कोटि कोटि प्रणाम। आपण माने समस्त को प्रणाम एवं साधुवाद जनाऊची। आज एक पुण्य दिवस पंचम आज टोटाल 46 नेशनल वेबिनार आमे पालन करबा को जाउछु। टुडे इज द 5th डे ऑफ आवर स्कंद पुराण प्रोग्राम। So I, Dr. Namita Patnaik, the Assistant State Commissioner Guide, Odisha State Bar Scouts and Guide, and also the lecturer and ranger leader of Maharshi College, being the host and convener of this webinar, welcome Dr. Guru Prasad Mahapatra Sir, the senior lecturer in English, Kanasa College, Puri, the eminent scholar of Jagannath culture, and the chief speaker to this national webinar, sir. Sampurna Skanda Purana, Part 5. I offer my humble submission to Dr. K.P. Mishra Sir, the State Chief Commissioner and the National Vice President, whose virtual blessings inspired me to conduct such series of webinars during this pandemic. On behalf of Rover Ranger Unit of Maharshi College, I also offer my respectful submission to Dr. Aditya Prasad Samal, the Principal cum President of this webinar, and welcome him to this webinar. I welcome Dr. Prasad Kumar Mishra, the Senior Leader Trainer Scout, to this Google board, and also welcome Mr. Bipin Bihari Kara, the Leader Trainer Scout, retired Headmaster of Cuttack, Chanipur College, Salipur, Cuttack District. And I'm also fortunate enough to get one of my friend, Professor Suresh Kumar Naik, who is not only my friend, he is also a great friend of all of us, because he belongs to the fraternity of Bharat Scouts and Guides, and now he is working in the Jharkhand state as the principal in Deva Sangha National School, Devghar, Jharkhand. Since 1998, he was the Rover Scout leader. He served the Rovering and Rangering Unit of Odisha till 2008. Then he joined in many pioneering programs, and he is a pioneer in scouting movement, and he act in different schools and colleges and as principal. Originally, he joined in scouting in Bharat Scouts and Guides in 1998. Afterwards, he joined in different programs also, like in Karnataka, State Jamboree, training camps, so many programs, and received Governor Award in 2002. So it's I'm really happy to get Suresh Bhai in this program, but it is a sadful event where he will speak about our Dorasa, who left us for his heavenly abode on 27th of July of this last week. So now I want to get permission from Guru Sir, so that we'll listen from our Dr. Professor Suresh Naik and Professor Bipin Kumar Kara Mahasaya, who is also the first state lecturer of St. John Ambulance Association, and he is a great devotee of Sima Aravindaji. Now, he will speak about our Dorasa. As all of us know, today's program is devoted to the sad demise of our beloved State Secretary, Sri R.M. Dora. Now, over to Mr. Bipin Bihari Karasa. समस्तंको नमस्कार। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मीय स्वजन को हराई शोकर गभीर जलधिरे बुड़ीगला बेले श्रीमद भगवत गीतार श्लोक पंक्ति मान शोकरे मुह्यमान संसारी व्यक्ति को हुए तो किंचित आश्वासना दिए जे आत्मा अमर से कहा को मारी पारे नहीं कि निजे मरी पारे नहीं, किंतु नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एक कथा जानू आमे, किंतु आखिर लुह बाधा माने ना, हृदयर कोह आत्म संवरण करि पारे ना, प्राण गुमुरी गुमुरी कांदे, आहा से चली गले आउ किछि दिन रहिले नहीं। जेते लोक जेते अनुष्ठान सह तांकर संपर्क थिला उक्त व्यक्ति पार्थिव शरीर जड़ होई गले लोके माने तांको विषय कौन कहंती तारी ऊपर निर्भर करे से व्यक्ति यथार्थ रे केमती थिले। कवि यथार्थ रे लिखिथिले मनीष मरिबो दिने जन्म हेले देवता भी मरे सार्थक जन्म तार जहा लगी गोड़ी माटी झुरे। आज आमे समस्ते जहा पाई शोकरे म्रियमाण तांकर जन्म जे सार्थक होईछि यह कहिबा बाहुल्य मात्र। आज नमिता मैडम को सह जो महान व्यक्ति माने एई शोक सभारे जोग देइचंती सर आपण म्यूट हे जाइछंती, अनम्यूट करंतु विपिन सर। हाँ 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 एबे ठीक हैला। आज्ञा आगुर जा कहि सुबुथिला ना सुबु नथिला? आज्ञा आज्ञा सब सुना एना हठात हे गेला। अच्छा ठीक हाँ। अछि। लास्ट सेंटेंस समस्त को मोर ज्येष्ठ कनिष्ठ षष्ठ समस्त को मोर अभिवादन जणेवा संगे संगे ये कहबी जे आज दिवंगत होइछंती राममूर्ति दोरा ओडिशा स्काउट गाइड जगत रे एक श्रद्धाप्लुत नाम। स्काउट गाइड ठारू आरंभ करी स्काउटर गाइडर पर्यंत प्रधान शिक्षक ठारू आरंभ करी स्काउटर गाइडर प्रधान शिक्षक ठारू आरंभ करी डीओ पर्यंत कलेक्टर ठारू सेक्रेटरी पर्यंत मंत्री ठारू मुख्यमंत्री राज्यपाल पर्यंत समस्ते विभिन्न घटनावली रे तांको नाम नेउथिले। मर्यादा पुरुष श्याम दुर्बादल कांति नवघन रुचिर रामंक रूप और गुण सह सादृश्य रखी विधि तांको दिने शिक्षकर आसन रे बसाइथिला, किंतु निजर कर्मनिष्ठा चरित्रवत्ता अमायिक व्यवहार सृजनशीलता सांगठनिक बुद्धिमत्ता तांकर व्यक्तित्व को कहीं ऊपर नहीं रखिदेला। काच कांचन संसर्गरे मरकत मणि रे परिणत हला भली से एभली जने व्यक्तित्वर संस्पर्श रे आसीथिले सुजोग पाइथिले जहा तांको पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत बहु स्तर रे बहु मूल्यहीन मूल्यवान व्यक्तित्व सह सुपरिचित से कराइथिले। जने दक्ष प्रशासक हेबा पूर्वरु से आम भली टेंडर को पाखरे गुरुणांगुरु होई उभा होइथिले। कथारे ओ कार्य मात्र 8 दिनर तालीम काल मध्यरे बहु बुद्धिमान शिक्षक अध्यापक कहीं अत्यंत कठोर कर्कश अमानिया मनीष को किपरि गोटे तुठरे पानी पिया जाई पारे से जे कोनसी से कथा ही से आमको शिक्षा देइथिले। बीएड और एमएड रे जो शिक्षण प्रणाली दुर्लभ दोरा सार साहचर्य रे आमे केते जन ता हाते थिलु। समग्र श्रेणीटी को किभली हो हस माध्यम रे रसायनित करबा को हुए ताहा आउ किए सिखाइयो। से ईश्वर प्रेमी सत् स्वभाव रे थिले तो निश्चय,
किंतु हास्य रसरे रसायनित करने को तंकर क्लास को डाहा मिछ को स्वर्गर तोली आनी सतर पुट से दे पारुथिले जहाँकि आमको बहुत भल लगुला तांको मिछ गुड़ाक आमको प्रकृत सत भली लगुला आमे ताको खूब ग्रहण करूथिलु भाबुछि क्लास रे आउ तांको भली जणे दरदी शिक्षक जणे उच्च कोटीर शिक्षक हुए तो आम भली ट्रेनर मान को न मिल पारे दोरा सार ट्रेनर मानकर अत्यंत विश्वास भाजन थिले उपरिस्थ हाकिम मान को कथारे किपरि संतुष्ट करबे हुए आचरण किपरि आनंदित करबे हुए राग रुषा करी किपरि कृत सम्मान फेरई आनिबे हुए ये सब तो आमे तांकरी आचरण को अनुकरण कर शिखिथिलु आज मो भली ए अनामिका मैडम को भली सेपटे जी आम सहित अछंती पंडित महाशय तांको भली समस्त एक स्वीकार करिवे जे दोरा सार ठारू जदि तालीम नबक हुए ताले दोरा सार ठारू ही तालीम नियंतु तो जानिबे प्रकृति रे जणे खाली सुशिक्षक केमती हबक हुए से कथा जणा जीव आज आउ तो तांको भली शिक्षक आउ आमर पर पीढ़ी जे अछंती से माने हुए तो पाइबे नाही ताहाई बेस दुखर कथा ऑफिस रे सबु कर्मचारी को से निजर पुत्र कन्या भरी संभाषण करुथिले प्रकृति तो से वयोज्येष्ठ थिले से मान ना धरी डाकुथिले से मान को भल पाउथिले आ मो देखिबारे गाली भी दउथिले जिल्लापाल को जेपरी सरकार को चक्षु और कर्ण बोली अभिहित करा जाए ठीक से भली आमर प्रिय चीफ कमिशनर को पाखरे से सेमती थिले एकाधार रे से तांकर बंधु दार्शनिक और मार्गदर्शक थिले किंतु केते बेले भी से निज को जाहिर करनथिले सब बेले सार को आम आगे से रखुथिले सी टिके पछकु बसुथिले किंतु निजर सेक्रेटरी पणिया से केबे जाहिर करिवार मु देखि नाही एटा ही तांको शिखिबार कथा तांको पाद छुई प्रणाम करिवारे गोटे गौरव बोध थाए ललित बाबू चंद्र बाबू ठाकुर बाबू हरिहर रथंग भली तांको समसामयिक व्यक्तित्व तांको उच्च सम्मान देवाकू केबे भी संकोच अनुभव करंती नहीं दुर्भाग्य जे आमे माने जे माने ऑफिस रो कर्मचारी न होई मध्य आम ट्रेनर माने ऑफिस को कर्मचारी को और सर्वोपरि कर्ता को आमे अपनार बोली सर म्यूट हे गेले अनम्यूट करन सर अनम्यूट करंतु कली सुबिला हां से माने समस्त अछंती किंतु दोरा सार को तांकर पार्थिव शरीर रे देखि आनंद रे आत्महरा हेबार सुजोग आमे पाइउ नाही दिन चली जीव सत किंतु चिन्ह रहिबो स्मृतिमय मुहूर्त सबंकु धरी रखिबाकू चेष्टारत आमर मोहाच्छन्न मन जानी सुद्धा फेरिवार संभावना नहीं से सबू बीती जाइथिबा दिन माटी देह तुम ग्रासीब श्मशान मात्र जसो देहे तुम आयुष्मान ए कथा कवि जहां को भी कहंतु किंतु ताहा सतकड़ा सहे आमर प्रिय दोरा सार प्रति प्रयोज्य ए कथा खाली मु काहे कि समस्त एक कथा स्वीकार करिवे जो माने तांको संस्पर्श रे आसीछंती गतायु प्राण तांकर शांति रे आत्मलोकर संधान करू एही कामना सह दुई ठोपा लुहर संजली रे मोर वक्तव्य शेष करिवी ता पूर्वरु अशेष कृतज्ञता देउछि आम मानकर शोक वार्ता को रेकर्डिंग माध्यम रे धरि रखी अन्य मान को सुनाइबे को प्रचेष्टा करिथिबा स्काउट गाइड परिवार रो अन्यतम सदस्य अध्यापिका नमिता पट्टनायक को तांकर सहयोगी मान को स्कंद पुराण प्रवाचक महोदय को विदग्ध श्रोता मंडली को सर्वोपरि आमर विभागीय सर्वोच्च कर्ता काली सार को एवं श्रद्धेया अनामिका देवी मिहिर तुषार बाबू देवू चंदन प्रभृति दोरा सारंकर समस्त आत्मीय और परिजन मान को जो माने तांकर अंत्येष्टि क्रिया रे जोग देइथिले देउछंती से समस्त को जो माने दोरा सार को शेष सम्मान प्रदर्शन करिवार सुयोग पाइछंती समस्त को अशेष कृतज्ञता देई मोर एक क्षुद्र वक्तव्य शेष करुछि
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you, sir. Thank you, Bipin sir. बहुत हृदय स्पर्शी. Now I थैंक यू सर, request, नमस्ते। sir. आज वर्तमान आम गहन उपस्थित अच्छा फ्लाइट लेफ्टिनेंट डॉक्टर मिहिर सारण, our NCC officer. I welcome you, sir. He is also a guiding force behind me in all these webinars. Now I request Dr. Suresh Kumar Naik, the principal, Devasangha National School, Deoghar, Jharkhand, who is a veteran Robo Scout leader since 1998. Over to Dr. Naik. So before I address to all of you, I bow down at the holy feet of Dora sir. My deepest condolences to his family. And what I feel, what I know, what I have understood, as Bipin sir has already told us, a body is just a physical body, but the soul talks to us, the soul acts with us, the soul sees us, and the soul hears us. That is without death. That is immortal forever. And Dora sir is also immortal with all of us. To all present here and all the esteemed dignitaries, teachers, dear loving students also, perceiving the divine soul in each one of you, I bow down to all of you. It's a very sad moment that we are really talking about Dora sir, but Dora sir is not to be talked in words. If we really want to give our humble submission at his demise, if we want to really pay our homage to him, let us remember his acts and the way he has trained us. Not the day he trains us is only for 7 days, but he trains us for our life. I was just a young boy in 1998, 25 years of age, and acting to be very smart, I would say that I was over smart, not smart only, but over smart, talking a lot because of that youth age. And once I was into this rovering, the first man whom I met was Dora sir. The first man whom I went into the entrance, I met him, it was Dora sir. I just had a letter with me that I have been called for the basic Rover Scout leader training program. Sorry. A huge man with a tall height, and me, I would be almost like 6 inches shorter to him. So I used to think that, okay, let's see what these people are going to say. I was horrified a little bit that they must be going to master us. Dora sir came down into the meeting, and we had our scheduled time at 9 o'clock. He was sharply there at 9 o'clock with a chair outside under the canopy of the trees, and we all sat down there. He started to speak. I didn't feel that a person who was speaking to us is so elder to us. Rather, he was friendly to us, and he started to become so friendly to us that he made us to be open-minded. He made us to talk very openly. This is what is a first training level, that whoever is there in front of you, make the person to be open-minded, make the person to be friendly with you, make the person to be colloquial with you, so that you can share your ideas, and that is growth. Once the morning was over, as the trainings were going on, he started up with our lunch, breakfast, and everything. He was there to watch each and every point and telling us that, are you happy? The very question was, are you happy? Because he knew that we were all for the first time into rovering and scouting. So that made us to learn certain things like what are the basics of life? How can you tackle up with those things?
And later on in the evening, when I wanted to inquire personally, and Namita ma'am was there. I asked that, who is he and what is his character? She defined me that he is the secretary of this unit, state headquarter, and what are his achievements? She started narrating the conduct of National Jamboree, the SAC Jamboree, and the way they had handled it. I was surprised. I was just simply surprised that what one or two single man can organize and do it. Later on, after Dora sir, I came to know about Kali sir when we were having the formal inaugural ceremony of the training camp. Many professors were there, lot of seniors were there, but then we all got together with the direction of Dora sir. We all got together not as seniors and juniors, but all were friends. That was the immaculate character of Dora sir. He inspired so much that I could not stay away from rovering and scouting, and that made me one of the. I would say Namita ma'am can tell more that what Suresh Naik was there for rovering and scouting. It was not just that I was limited to my own college, that is Udaynath College of Science and Technology. Maybe some of the students are there still. It was Dora sir who made this Suresh Naik as a rover. It is Dora sir who made me the leader of rovering. It is Dora sir who made me the leader of the colleges which were aspiring for rovering. He made me to stand up and talk about rovering and tell that, inspire others. He started telling me that there is no difference between scouting and rovering. Even a small child who is today a scout, tomorrow will become a rover, and next day he should become a leader. Create leaders. With my humble submission, I would say that getting these directions from Dora sir, undoubtedly Kali sir was also an inspiration to me, and he was always there back of me. Today also he is there with me. Wherever he sees me, he has his hand over my head, and that's the biggest blessing I have with me. As well as Dora sir, whenever I used to see him, he just gives me a hug and says that, where are you? How are you? I really miss out. My goosebumps are there. I miss out his hugs. I miss out his love, which was which I can't express it. How I felt at that moment. There was no barrier that was there with the scout office. That okay, if Suresh has entered, then someone will stop him, whether I'm in uniform or not in uniform. Dora sir had identified me in such a manner that everyone used to say me, he is a Rover Scout leader. Without uniform, in uniform doesn't matter. That's how we started to lead. And today I'm proud that because of this leadership character, which was built into me, I have I would say that I have created, because it is through them only we are instruments to create it. And this instrument of rovering and scouting has created some students as leaders of the family, has created students as the leaders of the society also. Many of our students have become good leaders in their life. They have become disciplined in their life. It's all because what I had learned from Dora sir. I would not miss out to take this opportunity to tell Dora sir leading me to tell that, Suresh, are you ready to go to Bangalore? I told her, yes, sir, I am ready. Now you have to lead the Odisha team. I told her, yes, no doubt, I'll just move. We had only 3 days of time. I asked Dora sir, so 3 days of time, what about the reservations and all that? Don't worry about it. This sort of confidence, I'm surprised. I could not get it. Don't worry about it, you'll get it. He arranged, I don't know from where he talked to and all that, but on the same day, we got our reserve tickets with Chennai Mail today, and then we were off to Bangalore. And Devangiri is a distance of around 200 kilometers from Bangalore. After my return, I met to Dora sir. I met to Kali sir. Kali sir, oftenly we don't, because
Of course, by the hierarchy, we don't talk to him much. Just take his blessings with a smile and we return back. Then coming down to Dora sir asked me, what were you doing? How did you do? And all that. Then I said that, sir, it was unfortunate that our team got shot because 7 students could not come down because of reservation criteria. We were left out. He then told me that, what did you do then? We participated in a group with this few of them from Chhattisgarh. There were some students from Chhattisgarh. They were also a small group. So Chhattisgarh and Odisha became one team, and I was leading the whole team together. We performed each and every activities. We participated in all debates. We participated in all the speeches, and we did not let Odisha down, even though there was not a team. It's the confidence which was built up by Dora sir, which I can proudly say that if he is there, and he will be there with me, I would never mind to say that he is out of his body, but he is present in his soul form. In his immortal soul, he will be present within all of us. He will be present with all of us as the leadership in us, as the confidence in us, as the inspiration in us. Undoubtedly, Dora sir is immemorable for life till we breathe our last. Definitely one day he was born, he made his life as a heroic life, and he passed away as a hero for which we today all remember. I'm sure that we all should do certain things into our life. We should do that thing. Such that let us not be commemorated with seminars and webinars, but let us live as a leader so that we can be that same soul whom others can exemplify and say that, yes, we have learned something from them. This is how we have to create our life. This is how we have to deal our life. And this is what Dora sir has taught us. Last but not the least, we were there in a training camp, and that was 1999, the super cyclone. We all remember the night before, that is the 29th October, the day of our super cyclone. But then on the very day, ma'am, sir, background sounds are coming. On 28th, there was rain, there was wind, everything had started. Till 9:30 in the night, till each and every trainee, those who were there, they were not complete with their dinner. They were not assured of their safety. Dora sir was still there in the campus till 9:30. Each and everyone, those who left the campus, Dora sir called each and everyone that have you reached, have you reached, have you reached, confirming over everyone's safety, reach in the night. And then it started up that he told that, okay, Suresh, now you can leave. He allowed me to go down to Sahid Nagar where I was staying, and then he left for his home. On the day of the super cyclone, what to say about Dora sir? Till I was on phone calls till around 9 o'clock. He was keeping up this assurance to us. He went on giving that assurance to us that all of you stay calm, nothing will happen. Just stay calm, stay calm, stay calm. And then, of course, we all know what happened with the super cyclone. But then, from 3rd of November, Dora sir led us to various teams. We were all with the different type of relief works, and it was again carried out by the Scout headquarters, which is still to be remembered by many. That's all what I would say. My governor's award, I'm sure, without Dora sir training me, without Kali sir being with me, and Namita ma'am, though I do not have any formal relationship, but informally, she always guides me that, yes, you can do it, go ahead. Nothing much. Yes, you can do it, go ahead.
and that's what I learned. Many of the state principals of different schools, they have cooperated me in many of the programs, whether it's state jamboree, whether it is any camp and all that. I was always supported, and today also I see that Dora sir is living in all of them. The words tell it. I'm sure that the legacy of Dora sir will be carried forward. His words, his leadership will be carried forward, and that's what we all expect. Again, bowing down to his revered soul, feeling his presence in all of us, I bow down to each one of you. Thank you. Thank you, Dr. Naik. Very nice of you to join us and enlighten us about your feelings and closeness with Dorasa. Now, I request, I also welcome Dr. Prasant Kumar Mishra, the leader trainer scout, one of the senior most trainer to this Google board. And it's time, we are already late. And now it is my privilege and honor to request our speaker of this evening to enlighten us about Skanda Purana Part 5. Over to Dr. Guru Prasad Mahapatra sir. Sir, please. जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जब्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वम् योगिनां हंसरूपं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाख्य पशुपतिरिति शाक्ततत्त्वे च शक्तिः बौद्धानां बौद्धरूपं वृषभजतिवरं जैनसिद्धान्तसारं सादेवं पातु नित्यं कलिकलुषहरं सर्वलोकैकनाथं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर नीलाद्रि सुंदर भगवान जगन्मोहन जगन्नाथ महाप्रभुंकर अदेखा चरण तले अनंत कोटि दंडवत बलभद्र महाप्रभु सुभद्रा महाराणी चक्रा सुदर्शनकर पदारविंदरे प्रणाम। ये जो स्वर्गत राममूर्ति दुरांकर महाजात्रार अव्यवहित परे आमे जे केवल शोकसभाटी आयोजन करुचे ता नुहे ता भितर महाप्रभु जगन्नाथंकर कथा को जोड़ीछे एवं आनंदर कथा मु शुणुथिली स्मृत्यारण किपरि भावरे से अन्य मान को प्रेरित करथिले। छाड़ंतु उपस्थित समस्त सज्जन समाज आपण मान को समस्त को प्रणाम। विलंब हेलाणी आमे मात्र अध घंटा भितर जे केते आगो को जाई परिबा भारी बोझ लगुची। गोटे कथार कथा आरंभ करी। श्री व्यास जी लिखिचंती आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पर्णम ध्येयो नारायणो हरि आलोड्य सर्वशास्त्राणि समस्त शास्त्र को आलोचना पर्यालोचना कला परे विचार्य पुनः पुनः बारंबार विचार कला परे इदम एकम सुनिष्पर्णम गोटे अत्यंत सारांश मते प्राप्त होईछि कौन ध्येय नारायण हरि जीवन रे आमे से महाप्रभु को टिके ध्यान करिबा। हठात जने युवक प्रश्न कले सार चढ़ईटीए तार डेणा उपरे भरोसा करी आकाश रे उड़ुछि मांकड़टीए तार हाथ गोड़ उपरे
तार सामर्थ्य पर भरोसा करी गछरे केड़े सुंदर चढ़ी जाउची। गोटे माछटे तार सामर्थ्य को नहीं से पानी रे बुड़ुची। मनीष निजर सफलता पाई, मनीष निज जीवन कृतकार्यता पाई कहीं सब ध्यान कर मांकड़ ध्यान करुच्ची, सी पक्षी ध्यान करुच्ची नहीं तो तेरे जदि से ध्यान न करी निज निजर कार्य करिपारुछंती मनुष्य को कहीं बारंबार कहा जाए भजुथा गोविंद नाम बेल जाउछि, भजुथा गोविंद नाम बेल जाउछि, साजी सरारी को सारी देउछि बेल जाउछि। बारंबार कहीं बाध्य करा जाए शास्त्र रे साहित्य रे मनीष भगवान को चिंता कर ध्येयो नारायण होई कहीं एमती प्रश्न शुणिला बेले निजको भारी दुख लगे जी खुशी लगे। आम छुआ माने बुझंती नहीं मनीष को छाड़ी दे जिते सब प्राणी माने रहिचंती सेमानंकर जीवन केवल उपभोग पाई, सेमानंकर जीवन केवल विषय पाई विभूति पाई नुहे, मोह पाई मुक्ति पाई नुहे, भोग पाई भक्ति पाई नुहे। बलद भावे ना चाकरी करी, बिराड़ी खोजे ना वृत्ति, कुकुर खोजे ना शिक्षा दीक्षा किछि, गधर योजना नास्ति। पेट पुरी गले गला प्रगति उन्नति किए से बुझुची सेगुड़िक महापाला। अलगा जीव माने जेहेतु केवल भोगर शरीर पाइचंती सेमाने जीवन को केमती अतिबाहित करिवे सेतिके बुझंती। किंतु मनीष भूल मत जाना इसी जीवन में ईश्वर से हमें मिलना है, मोह के बंधन तोड़ के प्यारे ज्ञान के पथ पर चलना है, मोह के बंधन तोड़ के प्यारे ज्ञान के पथ पर चलना है। आमको ए जीवन रे ईश्वर सहित मिशिबा को पड़िबो। चतुरी माया ने जाल बिछाई इसी जगत में पग पग पर, फंस मत जाना भूल से पगले पछताओगे जीवन भर। समझदारी से माया से मुकले ईश्वर के ओर जाना है, भूल मत जाना इसी जीवन में ईश्वर से हमें मिलना है, भूल मत जाना इसी जीवन में ईश्वर से हमें मिलना है। जीवन रो चतुर्पार्श्व केवल मायार जाल जाल आउ जाल, मायार जालरू मुक्ति पाई आमको से मोक्षर यात्री हेबाकु पड़िबो। विषय को पछरे पकई विभूति पाई चिंता करने को पड़िबो। जीवन को भोग सर्वस्व करना मनीष। धन दौलत मान क्षमता सबु सीना खाली बाड़कु बता निमिषे मिलई जीव। धर्म एकातुर चिर छाती होई सांगरे गोड़ा उठिबो। किए कहा को मन रखे आज्ञा, केही कहा को मन रखती नहीं। आसीचे अभिनय सरीगला बस फेरिबा। आमको इंद्रदुम्न परी विचारशील हेबाकु पड़िबो। जटिलंक परी सद्गुरुंकर उपदेश को ग्रहण करिबाकु पड़िबो। विद्यापतिंकर साहाय्य लोड़िबाकु पड़िबो। विश्वावसुंकर विश्वास एवं धैर्य को आपणेबाकु पड़िबो। बारंबार आमे कहूचे पौराणिक चरित्र रे
गोटे सिंबलिक वैल्यू रही। डोंट थिंक दैट इंद्रद्युम्न इज जस्ट ए किंग ऑफ अवंती, जटिल इज जस्ट द नेम ऑफ ए सेज, विद्यापति इज द नेम ऑफ ए मैसेंजर। नेवर। They all have symbolic values, they all have philosophic meaning. आमे बुझी पारु नहीं। छोट छुआ आसिला प्रथम द्वितीय एमती पढ़ुଛି, सार कहले बाबा तते मु कहिथिली 1 ठारू 10 जाए घोषी करी आसीथिबो, मन रखी आसीथिबो, मन रखिछु ना? छुआ कहला आज्ञा मन रखिछु। देखि काउंट कर गण। छुआ कहला 1 2 4 5 6। सार कहले कि रो 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 आउ थरे ना 1 2 4 6 आ 4 5 6। सार पचारे 3टा कुआड़े गला? छुआ कहला आज्ञा आज परा पेपर रे बाहरी सड़क दुर्घटना 3 मृत। तेणु सड़क दुर्घटना जेहेतु 3 मरी जाइए आउ ता विषय आलोचना ना। सार कहले हाय रे कपाल, से 3 अर्थ कौन शेष को एया बुझिलु? हाँ अरे सेठी 3 जन व्यक्ति मरी, तार अर्थ नुहे ये संख्या भितर 3टा कड़े चली जाइए। अनुरूप भाव आमको तत्व बुझा पड़ो। ये जीवन भितर आम जिते ईश्वर पाखक जावाक इच्छा करवा, ईश्वर सहित मिसवा इच्छा करवा, से इंद्रद्युम्न परी विचारवंत होगाक पड़ो। आम से कथा आलोचना करिचे जे समस्त इंद्रिय मान को संयम करी विचार को एकमुखी करे, से हूँ इंद्रद्युम्न। जटिल होती से सद्गुरुंकर प्रतीक विद्यापति। समस्त विद्यार अधिकार जहाँ पाखर थिला, विद्या को जे निजर करथिले। विश्वासु विश्वास बसति इति। यदि जीवन भीतर ईश्वर प्रति विश्वास नहीं, कहि जगन्नाथ दास मूलटी अटई विश्वास। जहाँ पाखरे विश्वास नहीं ईश्वर प्रति, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेही बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लहई विश्राम। प्रथमे महाप्रभु निकट में विश्वास रखा पड़ो। एमती जाइता विश्वास नुहे, दृढ़ विश्वास, संदेहयुक्त विश्वास नुहे, लोकाचार दृष्टिकोण विश्वास नुहे, पूरा दृढ़ विश्वास। यस गॉड इज देयर। जो माने कहती गॉड इज नो हेयर, मुझे कहे नो नो नो, गॉड इज नाउ हियर। प्रथम संध्यार बोधि आम आलोचना करथिले, आज एयर सराउंड्स द अर्थ, salt spreads over the sea, God is now here and there, a materialistic fantasy, a materialistic fantasy। ईश्वर को देखिबा पाई सद्गुरुंकर आवश्यकता रही, विद्यापति सहायता रही एवं विश्वावसु सहयोग रही। आम गला संध्यार आलोचना करिछे, जितेबेले विद्यापति विश्वावसु को देखिले, विश्वावसु नहींकर नीलकंदर रे महाप्रभु को दर्शन करईदे विद्यापति को, एवं विद्यापति महाप्रभु से केवल दर्शन कले ता नुहे, आज्ञामाल प्राप्त हेले। आज्ञामाल पाइला परे एठी विश्वावसु विद्यापति कहले, गोसाई टिके घर को जीवा। कहीं कि राजोपजीविना श्रेष्ठ राजा मात्य पुरोहित तयो राज सम पूज्य पुरोधा शास्त्र सम्मत। जदियो राजांकर जो माने सब फाटर रुहंती, जो माने अंग संगर रुहंती, जो माने सहकर्मी इत्यादि समस्त गुरुत्वपूर्ण, किंतु सेमानक भितरे राजामात्य अर्थात राजांकर अमात्य जी मंत्री पुरोहित तांकर टिके गुरुत्व अधिका। ये दुईक भितर चला आलोचना करवा, एंक दुईक भितर पुणी किए अधिका ना पुरोहित। जेहेतु आपण पुरोहित होकर आसचंती,
ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଗୋସାଇଁ। ବିଦ୍ୟାପତି ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ଶୁଣିଛି ଜାଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡେ ସେଜନ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡେ। ଅନାଲୋଚ୍ୟ ଅତିଥି ଗୃହାତ୍ ଯଦି ବିନା ବିଚାରରେ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ବିନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭଗ୍ନା ସ୍ୱଜସ୍ୟ ଗଚ୍ଛତି ଆଜନ୍ମ ସଞ୍ଚିତାତ୍ ପୁଣ୍ୟାତ୍ କ୍ଷଣାତ୍ ସହି ବହିର୍ଗଚ୍ଛତି। ବିନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯଦି ଅତିଥି ଫେରିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୋସାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ମୋର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଚାଲିଯିବ ନା। ଘରକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ବିଦ୍ୟାପତି ନୀରବ ଧୀରେ 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 ବିଷବସୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। କଣ ଖାଇବେ? ବିଷବସୁ ନିଜ ଆଡୁ ନିଜେ ଭାରି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ରୋଷେଇ ମହାପୁରୁ, ହେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା, ଆମେ ତ ଶବର, ଆମ ଘରେ କଣ ବା ଅଛି? ଆପଣ କଣ ଆମ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ନାଇଁ ମ, ଫଳମୂଳ କଣ? ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ବିଦ୍ୟାପତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ରାଦୟ ଦେବଗଣା ସମାୟାନ୍ତ୍ୟ ନୟଦ୍ୱିଜ ଦିବ୍ୟୋପଚାରଣାଦାୟ ପୂଜାଣାୟ ଜଗତପତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କଲ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭୋଗରାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯେଉଁ କୈବଲ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ତାଡ଼ ରହିଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଝଡ଼େଇ ନେଦା ତାଡ଼। ତାକୁ ଅନେକ ମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ କହନ୍ତି ଚଢ଼େଇ ନେଦା। ତାହା ଚଢ଼େଇ ନେଦା ନୁହେଁ, ଝଡ଼େଇ ନେଦା। ଯାହା ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବ ସେ ସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପଲମରେ ଥୋଇଦେବେ ଉଚ୍ଚା କରି, ତାହା ହେଲା ଝଡ଼େଇ ନେଦା ତାଡ଼। ତାହା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ କୈବଲ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶିଥାଏ। ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଝଡ଼େଇ ନେଦା ତାଡ଼ ଥୁଆ ହେଇଗଲା, ମହମହ ବାସି ଯାଉଛି ସେ ବାସ୍ନା, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକତିରେ ବନ୍ଧା ଅଗତିର ଗତି। ନିଜକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମଣେ ତୁମରି ସାନିଧ୍ୟେ, ବିଚାରେ ତୁମେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଜନ ମଧ୍ୟେ। ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ କୈବଲ୍ୟ ମୂରତି, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତି। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି, ଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭକ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଜାଣିପାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କଣ ବିଚାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଲେ, ଏ ରୋଷେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଭାବୁଛ? ନା ନା, କିଛି ଭାବୁନି, ଏଇ ତାଡ଼ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଶୋଇପଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ ପୁଣି ପାହାନ୍ତାରେ ଉଠିବ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷେ କରି ସିନ୍ଧୁ ସ୍ନାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଣ ଦର୍ଶନ, ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରି ଚଳିବ ଅବନ୍ତୀ ନଗରୀ। ସକାଳୁ ଉଠିବ, ସ୍ନାନ କରିବ, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଖବର ଦବ। ଏମିତି କେବଳ ବିଶ୍ୱାବସୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଏମିତି କହୁ କହୁ
ଯେମିତି ଆମ ଛୁଆମାନେ ଚିଲଡ୍ରେନ ପାର୍କରେ ଖସଡ଼ାରେ ଖସନ୍ତିନି, ଆଖିରୁ ଦିଧାର ଲୁହ ଠକ୍ କରି ଖସି ଆସିଲା। ବିଦ୍ୟାପତି ଧରି ପକେଇଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ, ଏ କଣ କାନ୍ଦୁଛ ଯେ? ନିଜର ଲୁହକୁ ଲୁଚଉ ଲୁଚଉ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାବସୁ କହୁଥିଲେ, ନାଇଁ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଶୋଇଯାଅ ବିଦ୍ୟାପତି, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ବିଦ୍ୟାପତି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଠିକଠାକ କଥା କହୁଥିବା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମତେ ବୁଝଉଥିବା ମଣିଷଟା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା କାହିଁକି? ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ଲାଗୁନି। ହଠାତ୍ କାନରେ ବାଜି ଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାତ୍ରର ନୀରବତାକୁ ଭଗ୍ନ କରି କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାସି ଆସୁଛି। କମଳ ନୟନ ହେ କମଳାକାନ୍ତ, କେତେ ବା କାନ୍ଦିବି କହ ଆଉ, କେଉଁ ଅପରାଧେ କଠୋର ଠାକୁର ସହି ନ ହୁଏ ବେଦନା ଦାଉ କଳା, ସୁନ୍ଦର ହେ କିଣା ଜନ ଠାରେ କୃପା ହେଉ, କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଣା କଣିକା, କୃପଣ ନ ହୁଅ ମହାବାହୁ କଳା, ସୁନ୍ଦର ହେ କିଣା ଜନ ଠାରେ କୃପା ହେଉ। ଗୋଟିଏ ବଖରାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବିଦ୍ୟାପତି, ପାଖ ବଖରାରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ କରୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣପଟ ଭେଦ କରି ଛାତିକୁ ଛୁଉଁଛି, ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ବିଦ୍ୟାପତି କେବଳ ଯେ ବାହାରୁ ଥାଇ ଶୁଣିଲେ ତା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଖରାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବସି ପଡ଼ିଲେ। କଣ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱାବସୁ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାର୍ଥୀ, କହୁ କହୁ କହି ପକେଇଲେ, ଜାଣିଛ ଗୋସେଇ, ଏଇ ପାହାଡ ପାଖରେ ରହି ଏଇ ପାହାଡିଆ ଦିଅଁଟାକୁ ସେବା କରି କରି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟାଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପାହାଡ ହୋଇଯାଇଛି, ସହିଯିବି ବିଚ୍ଛେଦର ବଜ୍ରପାତ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବହ୍ନି, ଦୁଃଖର ଗଣ୍ଠିଲି ଏବଂ ଆବେଗର ଅଶ୍ରୁପାତ, କିନ୍ତୁ ପାରୁନି। ପାହାଡ ପେଟରେ ପାଣି ଅଧିକା ହୋଇଗଲେ ଯେମିତି ସେ ଝରଣା ହୋଇ ଝରି ଆସେ, ମୋ ଭିତରର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଲୁହ ହୋଇ ବାହାରି ଆସୁଛି। ମୋ ଆଖିକୁ ଟିକେ ଚାହଁ ନା, ଦେଖିପାରିବ ସେ ଦୀପର କ୍ଷୀଣ ଆଲୋକରେ ଭିତରର ଆବେଗ କେମିତି ପାଣି ସାଜିଛି। ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଚାହଁ ବିଦ୍ୟାପତି, ଈଶ୍ୱରକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ କିପରି ଗୋଟାଏ ବାଦଲ ହୋଇ ମତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ମୋ ଛାତିରେ ଟିକେ ହାତ ପକାଅ, ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନର ତୀବ୍ରତା, ଭିତରର ସମସ୍ତ ମୋହ, ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତି କେମିତି ଅତଡ଼ା ଖସିଲା ପରି ଖସି ଯାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ବିଦ୍ୟାପତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ତଥାପି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ପଚାରିଲେ, କଣ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା? ନା, ଘଟେନି, ଘଟିବ କେତେବେଳେ? ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ।
माने मु कांगाल ही जीवी विद्यापति। अरे मु तो तुमठू किसी नेबिनी, किसी नेबिनी, कहीं तुम कांगाल हो जीव तुम्हें मो ठारू किसी नेबनी सत, किंतु मु सब किसी हरैबी। माने मोर समस्त सुख, समस्त समृद्धि, समस्त आधार, सुखर आधार को मु हरैबी। लीलामय माधव हे मनलोभा ठाकुर, काहिंकी दूरेई जीव किबा दोष मोहर। आखिरे लोटक धारा तुम पाई श्रीहरि, ए जीवन जाऊ स्वामी तुम नाम सुमरी। हसाइबा कंदाइबा सबु तुम विचार, लीलामय माधव हे मनलोभा ठाकुर। विद्यापति कही पकाउछन्ति विश्वाबसु, मते काहींकि एमती गोटे संदेहर अंधगଳି भितर छाड़ी दउछ? थरे तो कुह तुम कांदिबार कारण कौन? कौन हेइछि सतरे? विश्वाबसु कहले गोटिए हेतिले सिना कारणटा कहि दै थांती। माने दुईटी कारण, कैबल्यर अभाव, कर्तव्यर प्रभाव। तुम्हें तो कैबल्य प्राप्त हेउछ, कालीठू आउ मिलिबनी। बुझिगलानी गोसाई, तुम्हें आसंता काली सकाळे महाप्रभु को दर्शन करी जितेबेले फेरी जीव, महाप्रभु अदृश्य होई जिवे। तमे केमती जानिल? विश्वाबसु निजर धैर्य को संभाली धरी कहउचंती, तुमर राजांक सभारे जेमती जटिल सन्यासी नीलमाधवकर ठिकाना देले शून्य हो गले, ठीक सेहीपरि मु मध्य शून्यवाणी प्राप्त होइछि विद्यापति। तुम्हें जितेबेले एठू फेरिबो, ए नीलमाधव शून्य होई जिवे। विद्यापति के सजाड़ी बसिले कहले, विश्वाबसु गोटे कथा कहिबी, कहंतु। मो मन को गोटे कथा आसुची, माने मु सिना ए जगह छाड़ी करी गले नीलमाधव उभे जिबे, मु ए जगह छाड़ी करी जिबिनी। विश्वाबसु टिके चुप हेले, कहले ना तुम्हें ठीक कहन, तुम्हें ठीक कहन मंत्री। अरे मु ईश्वर को छाड़वा प्रस्तुत हेलिनी, तुम्हें जगह को छाड़ी परिबनी। कर्तव्य कष्टकर हेले मध्य अवश्य करणीय। सूर्य देवता पश्चिम आकाश को गले दिग्बलय आढ़ुआଳରେ लुचि जिवे, ए भୟରେ कौन मझिरे अटकी जाउछंती? झरणार पानी नदी रे परिणत होई समुद्र रे मिसी गले निजर सत्ता स्वाद सब किछि हरैबो। एमती भୟରେ कौन मझिरे अटकी जाउछि? माठियाटा व्यवहार हला बेले केते बेले भांगी जीवार संभावना अछि। माठिया कौन निजर व्यवहार पाई कर्ता को मना करुछि? कर्तव्यटा बेले बेले कठोर हुए, किंतु आमे ताको ग्रहण करने को पड़िबो। विद्यापति तुम्हें जगह रही पारिबनी, तुम्हें जीव, तुमको अपेक्षा करिसेंती राजा, तुमको अपेक्षा करिसेंती मंत्री, तुमको अपेक्षा करिसेंती तुम भाई पुरोहित, तुमको अपेक्षा करिसेंती समस्ते। जीवा को पड़िबो। धीरे धीरे अंतर भितर विद्यापतिंकर गोटे कोह सृष्टि होउछि। अरे मु चली गला पर जदि नीलमाधव उभे जिबे, मु से राजा को कहिबी कौन, सी आसीबे काहेकि? नीलमाधव दर्शन हेबो केमति? द्वितीय कथा, एठारे पहुंचला परे से ठाकुर को देखिला परे मोर हृदय कंदर भितर गोटे विचार, आसी ठीली कालिया तो दर्शन पाई रे,
ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି କରି ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ବିଶ୍ୱାବସୁ କହିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି ସନ୍ତ ଏବ ସଦା ନିତ୍ୟମ୍ ଆପତ୍ ଉଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷମଃ। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଥକୁ ଆଉ ଜଣେ ସନ୍ଥ ହିଁ ବିପଦ ରକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବୁ? ଗଜାନନ ପଙ୍କମଗ୍ନାନାମ ଗଜାୟବ ଧୁରନ୍ଧର। ହାତୀଟେ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସିନା ହାତୀଟାକୁ ଉଠେଇବ, ଛେଳି ଉଠେଇବ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମତେ ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି। ନା, ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ମନ ନୁହେଁ ଯିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ବାଧ୍ୟ କରି ପଠେଇଲେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଥିବ ଯେ ବିଦ୍ୟାପତି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ଝିଅ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ। ଦେଉଳତୋଳା କାବ୍ୟରେ ଏ କଥାକୁ ମାଗୁଣୀ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧୁର କଥା ବୋଲି ତାହା ଲୋକ କଥାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲଳିତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ଆମମାନେ ଶୁଣିଛେ। ବିଦ୍ୟାପତି ସୋରିଷ ନେଇକରି ଗଲେ, ଏଇ ସୋରିଷ ଫୁଲର କ'ଣ ପଥେ ନିୟ ହେ ମାଧବ ମୋତେ, ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଭଜନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେମିତି ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକକଥାକୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଳିତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁନା। ଏବେ ରାତି ପାହିଛି, ସକାଳ ହୋଇଛି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାରି ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଖବର ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତି କେମିତି ଦେଖିଲ? ଚକ୍ର ପଦ୍ମ ଗଦା ଶଙ୍ଖ ପରିଣାମାନି ଧାରୟନ୍ ସର୍ବା ସାଧ୍ୟୋ ତପୋ ଦେବା ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ରୂପରିସ୍ଥିତ। ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ନୟନାନନ୍ଦ ଚିନ୍ତାମଣି ଅନନ୍ତ ଲାବଣ୍ୟର ଖଣି ଶୋଭା ସାଗର ପଦ୍ମ ମୁଖ ଦେଖନ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଭବ ଦୁଃଖ। ନୟନାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟର ଖଣି ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ବୁଝିବା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତିଶ୍ଚ ବେ ତତ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯୁପତ୍ ସ୍ଥିତେ ନ ଜରା ରୋଗ ଶୋକାଦି ଦୁଃଖଂ ତତ୍ର ହି ବିଦ୍ୟତେ। ମୁଁ ଦେଖିକରି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଶବର ଦୀପକ, ସେଠି ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ରାଜନ, ସେଠି ଭୁକ୍ତି ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଜରା ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ଶୋକ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରିପଟ ଯାକ ତ ଜ୍ୱାଳା ରହିବ, ଅଗ୍ନିର ତରଙ୍ଗ ରହିବ, ସେଠି ବରଫ ଆସିବ କେମିତି? ବରଫର ଚାରିପଟ ଯାକ ଶୀତଳତା ରହିବ, ଉଷ୍ମତା ଆସିବ କେମିତି? ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରସୋ ବୈସହ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଦନାଥ ଆନନ୍ଦେବ ଖଲ୍ୟମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ।
आनंदमय विग्रह जितेबले स्वयं रहिबे से क्षेत्र रे कौन से विडंबना आसीब किपरि विद्यापति समस्त घटना इंद्रद्युम्न निकट में सुंदर भाव में व्याख्या करिसेंती। एबे इंद्रद्युम्न भीतर आवेग सृष्टि हेबो किपरि भाव रे मु जीवी से नीलशैल रे पहुंचबी एवं नीलशैल रे पहुंचला परे महाप्रभु को दर्शन करी। तेबे महाप्रभु तो उभान हो जाइथिबे हेले से घटना सब केमती कौन हम आज तो समय हो गलानी आमे पुणी परवर्ती पर्यायर आलोचना रखा। हाँ जदिव आम 14 तारिख रे गोटे संध्या आलोचना रखापी कथा थिला मु नम्रतार सहित कहवाक चाहूँगी 14 तारिख दिन गोटे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी आमर गौरव से मुझे भाग नौ तो संध्या समय आम नक जदि दिन बेला करवा तेबे मु सहयोग करी निश्चित संध्या समय क्षमा करेंगे मुझे रही पार ना से कम आगे सर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथितो वा भवेत्। तेरे 14 तारिखर कार्यक्रम संपर्क में नमिता मैडम को अनुरोध से आपण मानक अवश्य सूचना देबा। आगे सर आगे सर जय जगन्नाथ सर बहुत सुंदर सर कहले बहुत नमस्कार आपन सर बहुत सुंदर कर्तव्य कष्टकर हेले मध्य करणीय जो सुंदर कथाटे कहले सर बहुत बढ़िया लगिला अनेक कथा कहले अनेक कथा मन रखिबार अछि तार भितर किंतु गोटे कथा बहुत भल लगिला कर्तव्य कष्टकर हेले मध्य करणीय। देखंतु आज आपण माने समस्ते केते कष्ट भितरे मध्य सार को सुनिबा पई आज अपेक्षा करचंती बहुत खुशी र कथा एवं ए जो जिंस आमे सुनुचे ये भगवान कर ईश्वरंकर दत्त एडे आमे माने केही नुहंती आमे माने समस्ते होचे गोटे गोटे आत्मा सुनिबा पई चाहूचे आउ भगवान का जिंस सुनिबा पई से ही हमको सुजोग दियंती। तेणु मोर अनुरोध आपण माने पुणी एमती लागी रही थांतु 14 तारिख दिन हुए तो आमको निश्चय समय मिलिबो आमे मॉर्निंग रे हो बा 11-12 बेले मो सार संगे समय नेबी आमे केतबेले जोग दबा आत्मीय सदर बंधु बांधव ज्ञाति कुटुंब समस्त गोटे अनुभूति रे आमे हो जाइछे एक अभूला स्मृति किंतु जहांकर प्रकृति जहांकर प्रतिटी दिगरे प्रगति पाई प्रतिबद्धता जहांकर दृढ़ संकल्प एकाग्रता एवं कर्म संस्कृति आज आम मानक पई प्रेरणार उत्स होई रही जाइछि से आज शुणिले आमे समस्ते से आउ केही नियंती आमर अति प्रिय श्रीयुक्त राममूर्ति दोरा सर तांकर अनुभूति बखाणी थिले आम स्मृतिचारण करथिले विपिन सर एवं स्मृतिचारण करथिले डॉक्टर सुरेश कुमार नायक महोदय अध्यक्ष निजर निष्ठा पर जीवनर चरम उत्कर्षता और सो मोहनीयतार पराकाष्ठा प्रदर्शन करी एक अनुष्ठान में परिणत हो जाइछन्ती दोरा सर आज से प्रति स्काउट शिक्षक प्रति गाइड शिक्षयित्री मानक पई हो जाइछन्ती एक आदर्श। तेणु आसंतु समस्ते आज प्रतिज्ञाबद्ध हवा तांको आदर्श रे अनुप्राणित हेबा एवं आगामी दिन पुणी तांको विषय रे सुनिबा अनेक व्यक्तित्व अच्छी आज मते मते अनुरोध करथिले अजय सर कहबे बोली मो अनुरोध रखिली आमे आसंता शनिवार दिन निश्चित आपण को सुनिबा एवं आपण मानको समस्त को आनुष्ठानिक भागे धन्यवाद देबा पई अनुरोध करिबी डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र सर को जे कि हमर सीनियर मोस्ट लीडर ट्रेनर एवं हम समस्त बड़ भाई। ओवर टू डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र सर मु बहुत धन्यवाद देवी पुरी रु आम सहित जोग देइछन्ती लायंस क्लब रो मिसेस बीना दास जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर नायगढ़ रु वंदिता पटनायक बहुत खुशी लगुची वंदिता पटनायक यदि अच्छी वीडियो ऑन करिवे सबु आडू समस्ते जोग देइछन्ती सेही कारुणिक परम कारुणिक भगवान को विषय रे दुई पद सुनिबा पई गुरुपद सार को दारू के जानी को समय रे सार सहित मिसी थी सार आशीर्वाद हमको आज मिली एवं सार ठारू आमे दुई पद ए भक्ति वाणी सुनी पारिछे एवं निज जीवन को धन्य करिछे। सार प्रशांत सर जय जगन्नाथ। नमो देवाधिदेवाय देवदेवाय ते नमः दिव्या दिव्य स्वरूपाय दिव्य रूपाय ते नमः। स्कंद पुराण अनुसार आमे आज श्रवण कले से परम कारुणिक
स्थिति सृष्टि एवं प्रलयर जे कारण श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो नीलकंदरे निवास करुथिले तांकरी कथा अमृत बाणी श्रवण करुथिले डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र महोदय ठारू से मानू यही पवित्र नदी रे गंगार धारा रे प्रवाहमान होइथिबा जो कथा गाथा ताकू श्रवण करी आम निश्चित भाव मनुष्य जन्म को सार्थ करबा संदेह अवकाश नाही कहीं ना भगवान कहउचंती जे जेतेबेले भक्त मो निकट को आगे आसे मोर कथा श्रवण करे मो कथा चिंतन करे मु तीन पाद ता आगु को चली जाए सनमुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाश ही तबहि जेतेबेले जीव सबु किछि परित्याग करी मो निकट को आसे मु ताकू उद्धार करने सहित तार जन्मांतर पाप को ध्वंस विध्वंसित करे से कथा घटुची से गुरु प्रसाद महापात्र महोदय को कृतज्ञता ज्ञापन करुची एपरी जो भगवान कथारे आमको अवगाहन करैछंती से महोदय को अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुची एवं धन्यवाद अर्पण करुची डॉक्टर नमिता पट्टनायक महोदय को जे कि आज जो 46तम वेबिनार संगठित करिसेंती एवं एई कार्य रे सहयोग करिसेंती भारत स्काउट्स एंड गाइड्स रो स्टेट चीफ कमिश्नर श्रीयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद मिश्र महोदय तांकर ऑफिशियल समस्त सहयोगी वृंद जहांकर निर्देश रे जहांकर आशीर्वाद रे एपरी कार्यक्रम एक अनुष्ठित होउची सेमानकु मु कृतज्ञता ज्ञापन करूची धन्यवाद दउची डॉक्टर अद्वैत प्रसाद सामल महोदय प्रिंसिपल नेचुरल लॉ कॉलेज रो एवं समस्त अध्यापक अध्यापिका माननकु जो माने बहु समय अतिक्रांत करी बहु कष्ट स्वीकार करी ए कार्यक्रम को साकार करूचंती एवं समस्त को मु धन्यवाद दउची कृतज्ञता ज्ञापन करूची जेपरी वक्ता श्रोता नथिले किछि कार्य समापन होई परिबो नाही सेहि भली कथा को श्रवण करिवा पाई आम मल्लिया अकिंचन माने एठी उपस्थित होइचे काहेकि ना भगवानंकर कथा जो माने श्रवण करंती तांकर इहकाल परकाल पाप नाश ध्वंस होई जाय सेति पई आम माने जेहेतु अच्छे एठी से कथा को श्रवण करचे जहा द्वारा गुरु प्रसाद सार आगु माड़ी चलीचंती भगवानंकर कथा रे हमको धोई दउचंती मजेई दउचंती से मानको मु कृतज्ञता ज्ञापन करूची आमे माने एठी एकत्रित होइचे बोली समस्त को मु धन्यवाद दउची श्रीयुक्त विपिन बिहारी कर महोदय जे होचंती आम मानकर गुरु हमको मध्ये से ट्रेनिंग देथिले लीडर ट्रेनर एवं श्री मां अरविंदंकर जने परम भक्त एवं बहुल भाव रे जने निष्ठापर व्यक्तित्व जे कि श्रीयुक्त राममूर्ति द्वारा महोदयंकर ए जो स्मृतिचारण करुथिले से महोदय को कृतज्ञता ज्ञापन करुची श्रीयुक्त सुरेश कुमार नायक महोदय जे कि बहु दूर रे थाई मध्य एई परि कार्यक्रम को समर्थन करिसेंती एवं गुरु मानंकर गुरु जे जहा कहितले गुरु नाम गुरु राममूर्ति द्वारा महोदयंकर आज होई त्रयोदश दिवस तांकर स्मृतिचारण करिसेंती से महोदय को मु कृतज्ञता ज्ञापन करुची एवं जहा कि श्रीमद् भगवत गीता रे वर्णना कराई वंशासि जर्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय झर्ना न्यनानि संजाति नवानि देहि आमे जेतेबेले गोटे पुराना वस्त्र फाटी जाउची चिरी जाउची ताको हम परित्याग करी नूतन वस्त्र परिधान करूचे ए आत्मा भल सेही भली जराजीर्ण अवस्था को आसिला परे शरीर से शरीर को परित्याग करी अन्य गोटे घट को जाए जेहेतु आत्मा होचंती अदाह्य अखंड एवं सी होचंती केबे हेले पानी रे से बुड़ी परिबो नाही अग्नि रे जली परिबो नाही एवं अदाह्य जहा को होचन नैनम छिन्नन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पापकः न च प्रेरयन्ति आपो न शोषयति मारुत एई परि जो आत्मा से जो दिवंगत आम मानकर गुरु जे राममूर्ति द्वारा महोदय तांकर आत्मा भगवानंकर सही चरणार बिंदरे लीन हो तांकर पदरे स्थान पाऊ
एवं से आमको आशीष प्रदान करंतु आज त्रयोदश दिवस रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर चरणार बिंदरे एतिकी प्रार्थना करी पुणी थरे समस्त कृतज्ञता सह धन्यवाद अर्पण करने पूर्वक ये कार्यक्रम को समापन करने बर्तन ओभर टू डॉक्टर नमिता पट्टनायक महोदया। जय जगन्नाथ। Ma'am, you mute yourself. नमिता मैडम म्यूट करंतु। नमिता मैडम म्यूट करंतु। गुरु सा डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र सा आम समस्त तरफ आपण को एक छोट स्नेह भरा ए सम्मान टिके आशा करे आपण ग्रहण करिवे एवं आम समस्त को एमती अमृत वाणी रे आप्यायत करुथिबे। सार अनेक अनेक धन्यवाद एवं समस्त को धन्यवाद। प्रशांत भाई को मो हृदय गभीरतम प्रदेश रो अनेक अनेक धन्यवाद। सबु बळे सबु समय रे आम सहित रहिछंती बड़ भाई परी से लागि ताको मध्य धन्यवाद। एवं आजिर ए कार्यक्रम रे ए कार्यक्रम को सुंदर सरस करिबा पई जो माने आम गहन रे उपस्थित थिले इते समय धरी सुनुथिले से समस्त को पुणी थारे धन्यवाद जनाउची एवं एमते आमे समस्त एकाठी थिबा आगामी दिन रे गुरु सांकटू सुनिबा से लागि पुणी थारे अनुरोध निवेदन रहुची। थैंक यू मैम, नमस्कार। आज्ञा आजिर